नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मान समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी सिंह राशि व्यक्ति विशेष मान बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही सूर्यपराग परठारु संपूर्ण रूप से बदलवाक जाउअछि, कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। शनि निजर राशि परिवर्तन करने को जाउछंती। शनि कुंभ राशि बाहरी मीन राशि को चलन करने को जाउछंती, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबापई जाउअछि। एही सूर्य पराग ठारू आपणक जीवन रे कौन सब बड़ परिवर्तन हेबार अछि, एहा पूर्वरु जदि आपण मानकर भी सिंह राशि होइथाए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण जदि शनिदेव को सच्चा हृदय रे भक्ति करुछंती, विश्वास करुछंती, तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम, जहा कि चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे, कारण शनि दशा सर्वदा चंद्र राशि आधार रे ही लागि थाए। तो राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु पंचम राशि होची सिंह राशि। तो सिंह राशि रे शनि षष्ठ एवं सप्तम भावर अधिपति अटंती। सप्तम भावर अधिपति होई शनि आपणकर कुंडली अष्टम भाव रे विराजमान करिवे। तो शनिकर अष्टम भावर गोचर कारणरू आपणकर राशि रे शनि अढ़ेईर आरंभ होई जिवो। तेबे बंधु माने शनिदेव अष्टम भाव रे तुला राशि रे उच्चरे एवं मेष राशि रे नीच स्थिति रे रही थांती। आपणकर जन्म कुंडली रे शनिदेव जदि नीच स्थिति रे रही थांती बा शत्रु राशि रे विराजमान थांती, तो आपणकू एही 2.5 वर्ष मध्य रे अनेक गुड़िए समस्यार सामना करिबाकू पड़ी पारे। आपणकर कार्य क्षेत्र रे बा क्यारियर रे अनेक गुड़िए बाधा विघ्न सृष्टि होई पारे। आपणकर अचानक धन हानि होई पारे। धन संबंधित किछि समस्या आपणक भितरे आसी पारे। जो माने विद्यार्थी अटंती से मानकर शिक्षा क्षेत्र रे किछि समस्यार सामना करिबाकू पड़ी पारे। आपणकू मानसिक जंत्रणा मिली पारे। अष्टम भाव रे शनि जदि तुला राशि रे रही थांती एहा उच्चतम भाव होइथाए। एठारे शनिदेव शुभ फल प्रदान करिथांती। एही परि परिस्थिति रे आपणकू आपणकर ससुर घर तरफरु किछिटी साहाଯ୍ୟ मिली थाए। आपणकर जदि एक्सीडेंट हेबाकू थाए ताहाले आपण सेथिरु मुक्ति मिली जाई पारे। आपणकू हठात धन प्राप्ति होई थाए। मात्र सिंह राशि रे जेहेतु शनिकर अढ़ेई दशा पड़िबाकू जाउअछि, सेथिपई आपणकर पारिवारिक जीवन रे किछिटा समस्या देखा देबो। आपणकर परिवार रे आपणकर भाई भौणीक सहित संपर्क खराब हेबो। आपणकर स्वामी स्त्री मध्य रे मनमालिन्य भली बा छोट मोट कथा को नहीं कली झगड़ा भली सृष्टि होई पारे। अष्टम भाव रे शनिकर गोचर हेतु आपणकू पेट जनित किछि समस्या देखा देई पारे, जेपरिक एसिडिटी, गैस्ट्रिक, बदहजमी एभली समस्या देखा देई पारे। आपणकर आंठू गंठी रे मध्य जंत्रणा देखा देई पारे। बहुत दिन धरी रोग रहिला भली एभली देखा देई पारे। जदि अष्टम भाव रे शनि पीड़ित होई थांती तो आपणकू अकाल मृत्यु मध्य जोग बनी पारे। अष्टम भावटी गुप्त विद्यार भाव होइथाए। एही समयर अवधि मध्य रे सिंह राशि व्यक्ति विशेष माने आपण रिसर्च करुछंती किंबा आपण ज्योतिष विद्या अध्ययन करुछंती किंबा कोनोसी आयुर्वेदिक शिक्षा करिबा पई चाहुचंती, ए सब क्षेत्र रे आपणकर आग्रह बढ़िबो। एही समय रे सिंह राशि व्यक्ति विशेष मान महिला माने जदि गर्भधारण करुछंती आपणकर औषध एवं आपणकर स्वास्थ्य प्रति विशेष ध्यान रखिबार अछि। एही समय रे आपण आपणकर शिशुर जत्न मध्य ठीक रे नै परिबे नाही। एही समय रे जदि आपणकर अष्टम भाव उपरकू कोनोसी पापी ग्रहंकर दृष्टि रही थाए तो गर्भरे थिबा शिशुर अनिष्ट होई थाए। तो सेथि पई एही समयर अवधि मध्य रे आपण गर्भधारण ठारू वंचित रहिबा उचित। तो आपण शनि अढ़ेईर समाप्त हेबा परे आपण फैमिली प्लानिंग करिवाटा उचित। आपण मानक पई सर्वोत्तम रहिबो। आपणकर अष्टम भाव रे शनि रही तृतीय दृष्टि रे आपणकर दशम भाव को देखिबे, जहा फल रे आपणकर कार्य क्षेत्र रे तथा क्यारियर रे सीधा सड़क प्रभाव पड़िबो।
କାରଣ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ କୁଣ୍ଡଳୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ହୀରାର ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମର ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 2.5 ବର୍ଷ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ଆପଣ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଦେଖାଦେବ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରହି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଧନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବ ଏବଂ ବାଣୀର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ହାନି ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବ ବା ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ଅଛି। ଆପଣ ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ଯେକୌଣସି ଭଲ ଅର୍ଥରେ କଥାଟିକୁ କହିବେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଖରାପ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଯଦି ବା କୌଣସି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି ଜଗି ରଖି କଥାଟିକି କହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ କଠୋରତା ଭାବ ଆସିପାରେ। ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। କାରଣ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ କିଛିଟା ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସପ୍ତମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ବା କଳି ଝଗଡ଼ା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରହି ଶନି ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତ ଶନି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରହି ପୀଡ଼ିତ ହେବା ଦୋଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅପମାନ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ବାଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ହେବ। ଆପଣ ନିଜର ପାର୍ଟନରକୁ ଛୋଟ ମୋଟ କଥାରେ ଅପମାନିତ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ନିଜର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ଅଛି। ନିଜର ବାଣୀରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଚେତନ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେବ। ଏପରି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରୁ ଏହି ଶନି ଅଢ଼େଇର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହୋଇପାରିବ। ତ ଶନିଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ, କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଶନିଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚରକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ସରଳ ପ୍ରତିକାରର ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଏକ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, କେବେ ବି ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଶନିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିମ୍ବା ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମହିଳା ଅଟନ୍ତି କେବେ ବି ଭୁଲରେ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବହୁତ ଭୟାନକ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ଶନିଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଲାଘବ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।